পবিত্র এই শুভক্ষণে সকল ভক্তদের জানাই আন্তরিক প্রণাম ও আশীর্বাদময় শুভেচ্ছা। আজ আমরা স্মরণ করছি ভগবান শ্রীবিষ্ণুকে, সৃষ্টির পালনকর্তা, ধর্মের রক্ষক এবং অসীম করুণার আধার, যিনি সমগ্র বিশ্বজগৎকে ধারণ করে আছেন তার দয়াময় শক্তিতে, যার নাম স্মরণে দূর হয় ভয়, অশান্তি ও জীবনের সকল অন্ধকার। এই পবিত্র মুহূর্তে আসুন আমাদের মন থেকে সকল নেতিবাচকতা দূর করে ভক্তিভরে শান্ত হৃদয়ে উচ্চারণ করি শ্রীহরির মহামন্ত্র। ভগবান বিষ্ণুর নাম জপ আমাদের জীবনে নিয়ে আসুক শান্তি, সুরক্ষা, সমৃদ্ধি ও আধ্যাত্মিক শক্তি। তার কৃপায় আলোকিত হোক আমাদের পথ চলা, পূর্ণ হোক আমাদের জীবন। চলুন গভীর ভক্তিভরে শুরু করি ওম শ্রী বিষ্ণু মন্ত্র জপ। ওম নারায়ণায় বিদ্মহে বাসুদেবায় ধীমহি তন্নো বিষ্ণু প্রচোদয়াৎ। 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 ওম নারায়ণায় বিদ্মহে বাসুদেবায় ধীমহি তন্নো বিষ্ণু প্রচোদয়াৎ।
ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। 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 ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि
তন্নো বিষ্ণু প্রচোদয়াৎ। ওম নারায়ণায় বিধিমহে বাসুদেবায় ধীমহি 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 তন্নো বিষ্ণু প্রচোদয়াৎ।
ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् 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 ॐ नारायणाय विद्महे
বাসুদেবায় ধীমহি তন্নো বিষ্ণু প্রচোদয়াৎ। ওম নারায়ণায় বিদ্মহে 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 বাসুদেবায় ধীমহি তন্নো বিষ্ণু প্রচোদয়াৎ।
ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् 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 ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि
তন্ন বিষ্ণু প্রচোদয়াৎ।